حاضر هنا واللي هو كان معناتها اساسي في العمليه هذه الكل. تعرفوا من القرارات الهامه اللي خرجنا بها اللي البارح خرجنا بها، مازال الكونسي انترناسيونال معناتها اللجنه الدوليه مازالت متواصله الاشغال نتاعها، لكن عندها قرار هام اتخذته البارح في الليل، وهو المنتدى الاجتماعي العالمي ويمشي يكون والموعد نتاعو. وتقرر المنتدى الاجتماعي العالمي هذايا باش يصير في الكندا. الكندا علاش عام الجاي؟ علاش 2016؟ على خاطرش الكندا كانت مرشحه روحها من 2011 باش تقوم بالمنتدى الاجتماعي العالمي. جات الثوره في تونس وجاء الكونسي انترناسيونال صار في باريس في ماي 2011. ماي 2011 التقدير نتاع الكونسي انترناسيونال وقتها يلزم الثوره هذه، الثوره الاولى، الثوره اللي سموها وقتها ثوره الياسمين والربيع العربي وغيره بدايه، انه كيفاش نشجعها، وقرر انه يحبذ انه تصير في تونس على الكندا. جاءت الدوره الثانيه، كندا كذلك رشحت روحها للمره الثانيه. جاء فما الكونسي انترناسيونال صار في كازابلانكا في ديسمبر 2013. الكونسي انترناسيونال راه انه يلزم رغم اللي صارت المره الاولى في تونس يلزم من واجبه انه باش يدعم المسار الديمقراطي الهام الموجود في تونس، واختار تونس على كندا. المره هذه كذلك فما قبلنا الكونسي انترناسيونال قبل ترشح الكيبيك لكندا، وولايه الكيبيك معناتها باش يصير في مونريال في 2016 المنتدى الاجتماعي العالمي. وبعدنا معنا شابين من المنتدى الاجتماعي الكندي بالكيبيك، كارميندا ورافائيل، باش نعطيهم الكلمه باش يقولوا لنا كيفاش باش يستقبلوا المنتدى الاجتماعي العالمي المره الجايه في الكيبيك. Bonjour. En heb een taal op Arabi, mais c'est pas fait encore, donc je vais parler en anglais et en français en remerciant la traduction si gentille de Taoufik. It is an honor that the International Council gave us the opportunity to organize the next World Social Forum that will be held in Montreal in August 2016. We would like to thank and congratulate the organizing committee of the World Social Forum 2015 in Tunisia, and also the volunteers, the hard work that was made here, and especially the youth that was involved in this forum. You are inspiring us, and we will take us in our heart. The links between us are definitely important. Donc, je vais traduire. C'est un honneur de recevoir le Forum social mondial le prochain au Québec, à Montréal, en août 2016. Nous voulons remercier le comité organisateur du Forum social mondial 2015 en Tunisie, et notamment les bénévoles qui ont fait un travail formidable, et la jeunesse aussi, qui est très inspirante pour le processus qu'on va mener. Les liens entre nos peuples sont essentiels, donc on espère vous recevoir l'année prochaine au Québec. Merci. Oui, bonjour à tous. Pour compléter un petit peu, je vais m'exprimer en français. Donc nous sommes venus ici à Tunis en solidarité avec le peuple tunisien. C'était important pour nous pour venir participer activement à ce forum social mondial qui, de notre point de vue, fut un très grand succès. Et merci beaucoup pour ce travail immense d'organisation. Nous étions à peu près plus d'une centaine de participants en provenance du Québec et du Canada. Et on était venu chercher ici un souffle nouveau, une nouvelle énergie pour pouvoir poursuivre la lutte que nous menons chez nous et qui est des fois peu connue, mais contre les mesures d'austérité. Ça nous touche aussi énormément. Il y a en ce moment même près de 100 000 étudiants en grève au Québec, mais aussi des luttes environnementales. Le Canada, c'est un des pires pays au monde sur la question environnementale. Des luttes pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Donc,
On est venu ici pour partager ces expériences et finalement on repart au Canada rempli d'espoir. Rempli d'espoir parce que nous sommes convaincus par les échanges que nous avons eus avec la multiplicité des mouvements qui étaient présents, des délégués de plus de 130 pays, que face aux défis communs auxquels nous sommes tous confrontés, peu importe où nous vivons, nous serons capables de faire converger nos luttes pour défendre les deux thèmes qui étaient centraux ici dans ce forum et qu'on reprend aussi chez nous parce qu'ils sont aussi tout aussi importants. Défendre la dignité des peuples et les droits économiques et sociaux de toutes et tous, partout sur la planète. Marhaba bikoum, fi Montréal en 2016. Shukran. Merci. Merci. باش نعطيكم الكلمة اللي كان فما بعض الأسئلة من الصحفيين. تفضلوا.